Sagan lang itlog. Hinango na. Easy. Muusok na. Salamat pre. Let's go. Sisig. Wala. Sisig oh. Talaga na. Okay. Ulam check, boss. 1. Tinola. Tinola pa rin. Oh, fried rice. Oh, ito din. Up, gulay. Itong isda. Ito sisig. Siyempre, sabaw. At isang bandihadong kanin. Yung mga player mga boss. 10:30 na kami nakarating. O, isang ganun lang. Yun, 10:30. Dinner. 10:30 na yung dinner namin. 10:30 na mga boss. Galing Ho Chi Minh. Galing game. So, let's go. Kain na na. Kamayan na lang. Ayan o. Ginit pa si Boss Mark ng ano, sisig. Ito yung initin sisig. Yun no. Sisig baby. 10:30 dinner na to. Late dinner. Iba mga gutom na yun. Ayaw na initin yung ano, tinola. Kain na. Sana init-init. Yan. Sisig ni Boss Mark. Oh, tayuan na lang. Uy, tayo nyo to oh. Yan, may itlog pa oh. Lutuin at ilagay sa sisig. Tirahin na yan. Salamat, ate. Thank you. Kain na na. Kakain yan. Sote, kain natin. Fried rice. Hindi nyo nahintay sisig ah. Hindi na nahintay sa late na kasi dinner ah. Sagi na yan. Basagi na. Let's go. Sagan lang itlog. Hango na. Easy. Muusok na. Salamat pre. Let's go. Sisig. Wala. Sisig oh. Talaga na. Okay. Muusok. Let's go. Tayuan lang, tayuan.